bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan. Bugas-bugas ug katul-katul i-DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500 mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. DTX Ako 500. si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kong banao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500. DTX 500 mabalik sa mga butika. Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Life Extension, Vitamin D3. Ako si Manuel Said, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes. Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na bumaba yung sugar. Then gumaling yung yung sugat niya as in naghihilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension. Vitamin D3. Thank you so much. Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life. Maski singot lawing kumot sa Surf Fabcon. Surf Fabcon Fresh and Blue na ay 3 times na panagang sa bahong singot, maos. Maski singot lawing kumot sa Surf Fabcon. Base sa lab test sa piniling panapton kontra sa detergent powder ra. Surf! Surf Fabcon Fresh and Bloom with 3 times Amoy Pawi Shield technology para sa blooming bango na damit. Maski singot lawing kumot sa Surf Fabcon. Surf Fabcon Fresh and Blue na ay 3 times na panagang sa bahong singot, maos. Maski singot lawing kumot sa Surf Fabcon. Base sa lab test sa piniling panapton kontra sa detergent powder ra. Surf! Surf Fabcon Fresh and Bloom with 3 times Amoy Pawi Shield technology para sa blooming bango na damit. Higala, nakakape na ka? Kaya mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Paminawa ang tulumanon. Sensorily Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City. Said Health Report. Health Report. Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, nga nakainom ko aning Sig Panyawan Coffee Mix. Wala ko kabutag-os kabulan. Ba, sugar ko gusto, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain, Sig Panyawan Coffee Mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, Ayongon, Negros Oriental. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan nimong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta. Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Naay high cholesterol o diabetes? Oh no! Block the bawal with Glucopro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise. Yes! Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan. Say yes to the super fiber drink Glucopro.